خاطر ابراهيم، في خاطر يا خويا قال لك ناس حفير، في خاطر العيد الصغير والعيد الكبير حتى العيد المتوسط. او في خاطر يا خويا شراو هذه البازيليك. هنا كنا معتكفين في رمضان هذا اللي فات، والان انطلاق. ابراهيم لا يهضر ماشي مصطفى. ابراهيم قال لي انطلاق. وابراهيم غادي يجهد الموسيقى، ما عجبوش الصوت ديالي. كيتي هذا هو هذه لا امرأة عجوزة ابراهيم. هذا راه جورج وسوف صاحبي. كان صغير لا اختحج. هو مسيحي ما يحيدش اصاحبي. مسيحي جورج وسوف؟ شكون اللي قال هذا؟ مي سميتو جورج؟ حنا عندنا حجي الغولو جورج. لا وين جورج وسوف؟ من الخطاب. هذاك يمكن من تخرج لنا التصويره عيانه ياك ابراهيم. دويت فيها هذه ياك. عرفهم ابراهيم قول لهم قول ندخلوا لك يقول ماشي هاد السيت تاع حفير نلقاوه. لا يشدوا الوقت سنع نصيفط لهم خير الضاب فورما يوتيوب. كيف دير تطلع لا ندخل على اليوتيوب تعطيها واحد كان عندك واحد التيتر عاد تصيفطوا لهم عاد. هذيك راه شاده مزيان راه مبروك يا بالي. هذا شوف الطرق تاع البيكسل كيفاش دايره باش الطرق تاع فيه شي درت. معنا في بروكسل مولمبيك. دابا رحنا في مولمبيك، شوارع مولمبيك أكبر الجالية المغربية في بروكسل حاطينها في مولمبيك. تفرج واعر ياك ابراهيم. دير فيلم تفرج له بحال جي بي اس. دير جي بي اس بحال دير جي بي اس ما عرفت نشوف واش راه هنايا ساعة. نتلاقاو العشية ان شاء الله. درك اللي غادي دير في اليوتيوب غادي تقولها كيقول الصوت ديالها الصوت بغيت تخلي هاد الصوت خليه ولا نقلعوها موسيقى. ماشي موسيقى هذه مليحة ماشي اناشيد. حتى هذه زينة اللي راك. هو بصح غتدخل في الهضرة فيها. علاش الصوت ديالنا ماشي زين ولا خاطر؟ زين. ايوا زين خصهم يسمعوا لنا كلش. الآن نتجه إلى ساحة حناشا يسكن منا على اليسار. إيطون نوار المعروفة شوسيت غون. صون هنا وما يجاوب هو اللي صون عرفت.
صافي راه خارج. عاوتاني سولي واحد السؤال عندي؟ لا سوني هاك برا شنو انا ابراهيم؟ كانوا قلعوها اللي كاتريبون مازال الصلاة داروها لا تبيع حرمية لا داك التليفون تاع بروكسل حسب لي غير الصلاة اغوش ابراهيم تضربوا ولا اغوش ابراهيم كل الطرق تؤدي الى روما راه ذاك ولا لا كاين اغوش وكاين تضربوا قلت كاين اغوش وتضرب اغوش يعني غوش ولا تضرب درك انا نقول لك تضرب سونس اونيك عليك خصك ولا تقول لي اغوش تقول لي تروازيام اغوش كاين لي اغوش يعني اغوش ادروات ضرب نقول لك اغوش ادروات ماشي ادروات دروك اغوش ليه هاك هنا ادروات ديجا في هاد الزنقه برا يقول لي غير ادروات اما لا واش بيك يا خويا مصطفى مالك يا حبيبي اما لا رحنا في مولمبيك هي الباهيه مولمبيك ري 80 هادي واش بيك ما تعرفنيش فين ساكن نعرفك وين ساكن اما لا شابين الكروسات هادو كروسات شابين هادو كرارس هو يقول كرارس شابين هادو ما هذه ما خداعه بصح نوريك الوالدين يلا الله يرحم الوالدين الله يحفظك صح شويه بلاتي هذه ان شاء الله كي نسقوا مع الوقت نشوفوا فين نتلاقاو عند منعم عندك ولا عند منعم يلا واش غدا ابراهيم معك هذا الديك لا تزيد صاحبي لا تزيد وساعة صراصة بالدين يلا سروي
face et montrer plein. J'ai un label qui monte, tant pis pour la critique. Et puis plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Le but de ma musique, du rap que j'expose, c'est de rester authentique, pas de rester pauvre. Prouve que tu luttes, prouve que t'exultes, prouve que le but c'est briser les cœurs bruts. Ils veulent qu'on se bute, attendre les erreurs que l'on commet. On se ressemble, appelle-moi Youss, on se connaît. T'es ma drogue, t'es ma pirogue pour nous deux. J'aimerais éviter le mauvais épilogue. Tu parles le langage de banlieue, et je sais que tu vois tout l'amour qu'il y a dans mes yeux. Quand t'es pas là, ces mecs sont en alerte. J'irai jusqu'à le flinguer si t'as une nouvelle conquête. Je suis l'homme, pour toi je veux faire des losés. Mes sentiments pour toi, s'il le faut, me rendront mauvais. C'est trop, c'est baiser. Y'a personne qui va me taire. C'est trop, c'est baiser. Tu vas jusqu'au bout, c'est pas du bluff. C'est trop, c'est baiser. Y'a personne qui va me taire. En 2 secondes, je te vois de la tête aux pieds. Tu m'obsèdes, je crie à l'aide et j'ai envie de tout casser. Je suis mal barré, et tout ça me rend taré. Ne joue pas comme ça, je pourrais te faire la tête au carré. La haine, l'amour, la colère, quand tout ça se mélange, je peux devenir un connard. Je veux pas essayer, je veux gagner. Les jours passent, putain, je veux devoir enfin m'aimer. Almanar FM. News Info. News Info. Radio Almanar. L'actualité, c'est notre priorité. C'est notre priorité. Bonjour à tous. Les musulmans célèbrent aujourd'hui la Eid el-Kébir, la fête du sacrifice. En Belgique, 74 abattoirs temporaires ont été agréés par l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, pour l'abattage rituel des moutons. La Wallonie accueillera 12 locaux temporaires, Bruxelles 4 et la Flandre 57. Des chiffres auxquels il faut rajouter bien sûr les abattoirs existants. 12 en Wallonie, 1 à Bruxelles et 24 en Flandre. La Eid el-Kébir ou la plus grande fête du monde musulman avec le sacrifice. L'occasion pour la direction et l'ensemble du personnel de Radio Almanar de vous souhaiter un Eid Moubarak Saïd à toutes et à tous. Dans l'actualité, un immeuble de plusieurs étages s'est effondré hier à Kinshasa, faisant au moins 9 blessés. Une ressortissante belge qui se trouvait dans les décombres a été dégagée et se trouve actuellement en observation à l'hôpital, selon les affaires étrangères belges. Cet immeuble est situé en face du siège de Médecins sans frontières. L'effondrement pourrait être dû à un non-respect des normes de construction. Chez nous en Belgique, les tarifs du TEC wallon vont augmenter en février. Le ministre de tutelle du groupe TEC, Philippe Henry, proposera en effet une hausse moyenne générale des titres de transport de 1,59% en 2014. Cette hausse est légèrement plus élevée que celle de 2013, plus 1,5% par rapport au tarif de 2012. Également plus bref, le Libyen Abu Anas Libi, membre présumé d'Al-Qaïda, capturé la semaine dernière à Tripoli par les forces spéciales américaines, a été transféré ce week-end à New York. Inculpé en 2000 pour les attentats contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya, il pourrait comparaître dans la journée devant un juge.
Les pourparlers sur le nucléaire iranien reprennent aujourd'hui à Genève entre Téhéran et le groupe dit des 5+1. Les deux parties comptent mettre à profit la détente amorcée entre l'Occident et le nouveau président iranien Hassan Rouhani. Il s'agit en tout cas d'un nouveau cycle de négociations sur le programme nucléaire iranien très controversé, et ce avec l'intention de sortir de l'impasse en profitant de la nouvelle atmosphère apportée par le nouveau président iranien. Les prévisions météo selon l'IRM, dans le courant de l'après-midi et de la soirée, les éclaircies tendront à s'élargir. Les températures maximales seront comprises entre 8 et 9 degrés en Ardennes et de 12 à 14 degrés ailleurs. Enfin, à la mer, le vent sera assez fort. Les rafales pourront encore atteindre 40 à 45 km à l'heure. D'autres informations dans un petit peu moins d'une demi-heure avec Saïd Abdelrabbi. Encore une fois, Eid Moubarak Saïd à toutes et à tous. Radio Almanar, vous écoutez Radio Almanar.
سبتها من غيري لو تحتاج لها وما تلاقيها بس تفهمني وما تستهوني واحدة مجروحة وما بتبين واحدة قد ما تضحي وتستحمل أول ما بتفكر تنسى ما بتستأذنش يا ريتها بس تفهمني وما تستهوني. على سلامتنا. هنا ينتهي بنا المشوار. السلام عليكم.